गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 बीजेडी छाड़ुंट सिने तारका आकाश दास नायकों पर आज बीजेडी इस्तीफा देते सांसद अनुभव महांती दलर सभापति नवीन पट्टनायक पाखक पठाई इस्तीफा पत्र दल में कौन ठेसा हो रही असंतोष थिले अनुभव विभिन्न समय बीजेडी कार्यक्रम में देखा मिलू नाथिला एमितिकी संसदीय क्षेत्र केन्द्रापड़ा को नहीं बीजेडी करिथिबा समीक्षा बैठक में सामिल नथिले। परवर्ती खबर गहमर कलाबजारी मूल्य वृद्धि को लागिब रोक गहमर मूल्य वृद्धि किंबा कला बजार रोकने केंद्र सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं गहम स्टक घोषणा करने को सरकार बाध्यतामूलक करिसेंती। सरकार पूर्वर गहम उपर एक स्टक सीमा धार्य करथिले यार वैधता मार्च 31 रे शेष होउची याको दृष्टि रखी सरकार यह निष्पत्ति नहीं। खाउटी व्यापार एवं खाद्य जोगाण मंत्रालय कहिछि जे गहम एवं चाउल आदिर मूल्य वृद्धि रोक लगेबा स्टक उपरे तीक्ष्ण नजर रही सूचना मिली। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व मेटार बड़ निष्पत्ति भारत एवं अमेरिका एवं अन्य देश निर्वाचन आरंभ होगा पूर्व विश्वर प्रसिद्ध सोशल नेटवर्क साइट मेटा एक बड़ निष्पत्ति नहीं अनुଯାयी मेटा यार फीचर फेसबुक न्यूज को हटईदेव। अपरपक्ष निर्वाचन पूर्व मेटार यह निष्पत्ति भारत एवं अमेरिका रे राजनैतिक दलगुड़ी को चकित आहरी कोटी कोटी व्यवहारकारी मेटार यह निष्पत्ति एक बड़ झटका भाव विवेचना करा जाउछि। परवर्ती खबर रेल यात्रा हेब महंगा कुली मजूरी वृद्धि भारतीय रेलवे एवं यात्रा करने महंगा हेब कारण रेलवे बोर्ड पक्षर कुली मजूरी बढ़ा जाइछि। बहु वर्ष पर रेलवे बोर्ड पक्षर यह पदक्षेप ग्रहण करा कुली आर्थिक स्थितिर सुधार पर एभली निष्पत्ति रेलवे बोर्ड पक्षर निया जाइछि। रेलवे बोर्ड पक्षर कुली रेल कर्मचारी भली सुविधा सुजोग प्रदान करा जाउछि। प्राय 5 वर्ष पर रेलवे बोर्ड सामग्री परिवहन करुवा कुली मजूरी वृद्धि करा जाइछि। देशर समस्त 68 रेलवे डिविजन यह लागू करा जिवो एवं नया नियम अनुसार कुली को एवं 40 किलोग्राम अधिक ओजनर सामग्री परिवहन पर 340 टंका मजूरी देवाको पड़िबो पूर्व यह 250 टंका थिला। परवर्ती खबर मूषा एवं चुचुंद्रा ठारू व्यापुची भयंकर रोग देशर अन्नदाता को फसल बुणवा ठारू आरंभ करी फसल काटिबा पर्यंत बहुत समस्यार सामना करने को पड़ी थाए। एथिरे पाणीपागर प्रभाव सहित आर्थिक समस्या भी सामिल रही। मूषा एवं चुचुंद्रा ठारू व्यापुवा रोग भी कृषकों लगी बड़ समस्या पलटि थाए। एभली स्थिति सरकार पक्षर एक संचारी रोग नियंत्रण अभियान आरंभ होइछि जहाँकि मूषा एवं चुचुंद्रा बिल गात खोली रही थांती एमाने फसल को बहु क्षति पहुंचाई थाए। तेरे मूषा ठारू केवल फसल नुहे मनुष्यरू बहुत गंभीर रोग संक्रमित होता है। ए परिस्थिति कृषक एवं फसल को रोगरू रक्षा करने कृषक विभाग एडवाइजरी जारी करा जाइछि। सरकार अप्रैल 1 ରୁ 30 अप्रैल पर्यंत संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेबाकू निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर पाणीपाग सूचना को नहीं बड़ खबर कलबल करदेला ताती चलित वर्ष प्रथम थर पर राज्य में 40 डिग्री छुईला ताती टिटिलागढ़ बलांगीर बौद्ध भवानीपाटना एवं नयगढ़ तापमात्रा 40 डिग्री छुईची। आगामी 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत यार प्रकोप तापमात्रा रहिबो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାକି ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ପହଣ୍ଡି, ରଥ ଟଣା, ଗହଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର 300 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପିଏମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ 300 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଘର ତିଆରି କରିବା ଆହୁରି ସହଜ, କମିଲା ଲୁହା ରଡ୍ର ଦାମ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରେ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲୁହା ରଡ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଲୁହା ରଡ୍ର ଦାମ କମ୍ ହେବାରୁ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, କାରଣ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ଲୁହା ରଡ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ନେଇ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଯାଏଁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ସହିତ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଜୁଲାଇରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ନିକଟରେ ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସକାଲୁଆ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଲୁଆ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ +2 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଲୁଆ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାର୍ଡଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କିଭଳି ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତେବେ କାର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ।